Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre KT le Guinéen et bienvenue sur ma page. L'anjogi do histoire ko mi raconte non. Donc mi la ngari wadu gol kundo vite fait quoi, wadi kun chap kitendo parce que ça fait longtemps mi ala publier des vidéos ji, mi ala wad des actualités ji fuy ko page quoi. Donc histoire no do kun non ko min tigiri wadi ko histoire no ko min veki kundo jonno mi wawai mi dara no mi yewtiran kundo. Joni diren ideji quoi, donc no wodi message ko mi passata donc on famille ka. Donc du coup une fois ado mi change de compte en KT Oumar KT le Guinéen no gasa wobbe go no gara no andi on compte don quoi parce que mi supprimi on compte don. Donc du coup mi la wonno ami ni e jiw ko compte ton. On andi no on tan no mawdo hari ko make sure ko Facebook on famille ka. On tigi taw hebay no like 1000 like 1500 like 2000 like o bon ari on tigi no andi ko star jotam on ti taw sebi 2000 like en 1500 like en chobuti on tuma ko do yata mo no jiwo yimbe no winda na on tigi taw on ti taw sa winda ni lan ko direct taw ko profil ma ngoni yaade taw mi da sitaya fota la baka are angon gasera wala voilà. Donc du coup tayno la wondi do ami jiw ko no la ba frère da on penku la ba on famille min kan no joni mi lan comporti sa bon like ko mi bata don Facebook la ngandi no min kadi mi memota ko parce que buy winda nayla ara min gari lan comportade la wadde choko boy yaga langal tu vois je faisais mon mec quoi. Donc du coup maintenant mi winda no non ko jiw non ay ko la ba vrai tay lan fala me yidu ay mi winda ni ko me yewti sena on to ma ko ngani lan konto ko modi et tout ça mais haldi no rendez-vous bayno mi haldi o rendez-vous non untu matai mawru taw hayta wonti ko borno da wala on fami wonti ko populaire Facebook hebay like no comporti ton no andi vraiment ouais via ngono min ko star boy job jabota ko wondo onti no ngari ni nyande hay padal ko onti watto ma paltalo ma fus mi jogay mais la marno no mawdo padi yang quartier ni parce que kala kam yahayno ko ngi padi don mo no wattade gum mi yaha mawdo wada programme den et puis ko padi balebi andi non ko code mawdo pap ko nettoyer dum chap mawdo ya programme ma on ma mi jetti mi dabbito e ngal padal lam ha mi yo e ngal mi laydire don hade laabi pos on tuma mi jetti kilo tiran wayambaro dum woy wattade nyande wo dum mawdo e jetti dum mi fiddi dum chap fiddi dum handula mi fiddi dum mi watti dum do mi wari pado yankoy mi dabbiti don t-shirt dum fo wasi kum taw mawdo mi soy ko mi jodi hore makko ngami andi do way don dum annike mi borni ko après di kuno joni e hino non mi lan fala yawde mi ala fos quoi mi ala mbudi mi ala auto sakko mi ya mi comporto mi na auto walla hande andele do ngandi aduna on konno way don di ku maintenant mi jodi mi jiti mi noddi jiwko mi noddi mi ni allo ni ça va tu vas bien il dit ouais mi ni ok bah c'est KT on dit ah konno way ça va mi ni ouais mi ni ok ko fi rendez-vous ko haldu den kon konno goy on dit là ok da way arde lan ko sul mi ni mo ok mi ni joni mi nottete joni ko mi ya don dans quelques minutes on dit là ok yo no mi coupi appel makko mi jiti taw mi tay konno mi yarata taw mi yida jonku no foti no laba jonno kono mi yarata min kadi le mi fuddori foya mi la wadde mo foya fiyo me yewtu ha fi no intérêt sora wada mo foya wandi tun haji fejja ko non o vi réseaux sociaux no yurmi quoi on tuma de ku mawdo mi jodi ni jiti kono mi watta on tuma yaltu gollam mi tay grandjoan no garu no auto wal mun ka bawo cour on fami ka se auto anga no ko sera goudron bayno mo garu auto anga bawo auto anga fo taw no nyorti mawdo kuma on bawo fok dum don taw itta ano no itta on to mi jetti téléphone on min wala anyare mi nino mo joni la yaade hari lanko lawo après di kum jetti téléphone on mi tiri bawo auto angal ko andi bawo auto angal ko boni ko bawo do mi tiri dum no ha mi gayni mi nabani ko direct messenger bay mi nabani mo do mi accompagner do mi windi putain on me la bébé il y a quoi on me dit mon non il y a un connard qui vient de me cogner par derrière. On m'a dit, il faut ton nom, oh bébé. Ah bon? Où ça? Il y a un mot Andrew, au quartier, au Mauro. Enfin, il dit qu'on holi tautai kunati ko pieza.
Ufami so ila wadi galbale waldo ko fito kunjundo sekundari o video do ko kumfamu bai tidin kwa ko kumfanku wada buspede ala natali ko commentaire ditoina bon c'était moi voilà what right quoi afami wonu cool nikadi bona cool mi raconta histoire kum fekja conscientiser sera quoi ontuma onira abar mali no minimum no tinket erais jua minimum me otango boni ono la otango boni ni jonno kono mini bebe misikani wawa ya doni la no oni la sa araliande are entre nous c'est fini mina hatu di jonjoni ni block kama iyo tataduna parce que koto ma ko boni ko ndo haratara parce que fusu wadali on fami jonno mini jiti mini he jonno ndo kono mini maintenant qu'est-ce que tu veux oni la tu prends un taxi motard tu viens taye so benata ma taye intérêt tike musikule no pai kunkungo milliardaire on tuma mawdo mi labbi don taxi moto shap mawdo tay ko 5000 mawdo wala lele on tino mari 10000 mi jay ko taxi moto fak mi no mi hewtiroy adu ton no mi yade tay mi famotiri e gorejo la mari gorejo partenaire jam pour bien sûr on fami tay di yewte makko min no petit si mi yeyi do dans quelques minutes na wayla noddude ko sa noddira on tuma hala dum do yewte la fami woni la way tenke on zer sa bro me wadi big up mi yawo no me yidi mawdo me yidi to men jappodiri on tieno andi ko honno urintiniri no honno dabbitiri parfum wawa urintinade manni dum mawdo o jabbile ni chéri ça va ouais oni abar mali kuno da fuswadari ma mini no tenke ça va mini antigirai malgré mi bio malheur non mais mi tay ko mami ara hiden quoi parce que déjà ahitian quoi ahitian da welalang ko duwa di mi ari sinadu mi ara tano mi turna no jetta otango mi ota ondi we ko gonga mata men ahulila mi la hiti ila hili la mini no tinket on to mi ari no mi njori no ko gosera do mi do wadi kilo tiro waya mbaro e pado yango yandi on no ko ila biri taw e surtout do lo ko mi watti men jodi mawdo men jodi mo jogi téléphone do chokora do me ga yewtora on to ma woni quelques minutes tum mawdo gorejo on oddila on fami ka gorejo on oddila adota mi décrocher de jinko ini rewbe ma ben fuddike man oddude ne min mono min ala di piji fi taw prouvangol mona debbo mi décrocher taw tum wadi mi tappi o parler le mawdo mi tappi o parler tum gorejo ini allo min allo oui on mani ouais grand konno way min ça va ni grand mi nabi do to ko garage mais mi tay joni o mi nodde min ok min ko mbo tawlato ni no mi tawali ga ko kuma peti wono kuma wattande ko kundo woni ga min on to mettre makko ni la no mettre makko ala do e tout ça minimo ok min joni dandi oni ko ni la ko hondum jonno mi watta grand min ok joni accu don moto angal afani min joni sopungal ha mo ya cangal ko garage ton après joni bimbi mi dara no mi regira oni ok grand oni grand jonno ko honno fisa avion minimo no tinket ayna borde sabion jango mi noddoyte bimbi may ko garage mi regla auto ango tout ça c'est pas grave ayna borde sabion ko a jonkum tay no lanni no mayde on to do ni la ok grand joni bimbi min wa merci petit mi coupe appel on tout mi sidi no on tie bido malère quoi mais bay to mi ma berde ande hen ticket so be min ya tinket ande antiri bay day tisina no tano jonkum boli ko mabbi nasran den taw marsi mawdo on tuma me woni do seeda ninni ko bon joni on tigi yeyi landua autode ko suudu tu vois et tout ça on tuma ni la ok y a pas de problème joni no hewtira to minda na fialla minni mo non mi hewtiri mi winda ta fami mimmi do men jappodiri mi yeyi tu vois donc no mi hewtiri kadi mi noddi mo do mi hewti non tay non karon de marsi tay jonko ko intéressé que vrai kum falno taw adora ko mi artay no ko winno lansi me yaday ko on ko ndowtan min e jonalele mi miji ka berde a yade monto min ta hay kam wonnon taw mawdo mi miji taw ko e leydi taw woni lappade lappade taw min ta ko a leydi taw mi walta on fami mi ala taw a chambre no wuli a beppida ko na kiri on tigi taw ittay dum do hama taw wadira sengo lappo ara dum do mi no jogira to goddi de la ko to kate ado ya donc subhanallah mi jabali min no après inni mo joni wadu ya jour ara ya kam wondo e tout ça tu vois tay fo wango marsi mawdo tay ko ngolike on tuma di ko mi arti on dilang hewti me hewti don cool non tay wona ti ko parti ji quoi on fami tay wona ti ko parti jono on tigi jono
no woniri no ngamen haldo e kadi wadugo sorti kun sorti don kan ko alla andi ko mi hebiri degiji dum no mi ala halde do sakko hala yimi luda ko alla andi no mi degiji roy mi wadi kun sorti parfumé don quoi on fami kono mi tay konko mi woni wadde don on fo ya mo woni don ce n'est pas ma vie au fait tay mi perdi nay woni orian quoi mi mijiti mi tay mi perdi nay woni orian donc je me pose mina fimi la de 2000 like fimi la de 1500 like on tigi no famille de tout va bien no famille de Costardio harana Stardio harano andi au fond vie en konno comment ça se passe quoi je vis mal hay goddo winani la mi jaba ki mo hara vraiment que hay nyamete mo mo buri lan quoi min mi la comporto do mi famille na tout va bien mi tay na vie non quoi mi tay na vie non tay fallait que je change quoi. Si mi continue ko shorty don farming tout va bien hara vraiment que ça va pas ça chamai mi tay si mi continue no minata joni o wujugol ma do mi pose sari de kona geri kisa hara don no mati pai parce que mbudin ko madi hebo si a wada shokoya andi we tout va bien family ça va hara ala gollude andi a wujje sai ko wali marum ya mawdo ala golle fenande je fino hebira tumbu ko do fino ya wada don fo ya fenande mais mi tay si mi continue rundo mi perde woni via ngon quoi tu vois tay mi perde woni via ngon donc du coup ko wadi am wadi o video do ko fi be di tangolo mi jonna on kadi do exemple genre no wodi hande worbe buy wawbe non worbe buy wonbe wadde dum do continue be ha joni no wadde quoi tu vois donc ko fi hollu golbe dum do wana vini une fois que dan jokki dum do sur les réseaux sociaux a perdi na woni horema be tado histoire côté o juste tinna fino video on kullanira après mi lance un message ngon quoi exemple oui NMPGN be hande NGN be hande o nouvelle génération monde hide do no fandi fayda ko yata genjo indete moi la copine quoi ou bien jiwo moi la copain on famille ka fijindaru jidi NGN be hande ko watta hili quoi ko watta hili sinadum en perdai fi wondum en perdai joni imagine do hande wondo do e jiwo on famille hara do hidindiri okay do hidindiri wondo do e jiwo ha gayno par exemple wadon 5 ans de relation en de relation mo wondon 5 ans duubi joy onon dido do wondi do hidindiri sa hebi 200,000 bebe may do liewno do jodden figen may do waden dum do ma soda dolo ko ma pantalon ok hebo ya 300,000 ma 500,000 sa hebi din 500,000 jikadi aso de dolo ko soda pantalon moƴƴu a fami invita junku yawon liye fijo yarugol ji ma fimugol shisha a fami wada do we fami na tout va bien hara wes no andi si bi ton ari aitir dum ko jara heddaki ka suudu ma on tijara ko hirtora fi farnya ka quartier ma yebbe wanga ka tanti enda ala no fo wala ange on tuma mawlo wondo no imagine 5 ans joni ndero 5 ans no fo kala ko hebudako idon fijude kala ko hebudako idon blagude après une fois ban negro riwo ya to mawdo negro ndungara tout va bien mawdo ndumari budi il vit bien sa famille vit bien tu vois il a ses voitures il a son argent wara do pang waya ko njengu yango dudado 5 ans ara do wondi ko do wada love amour réseaux sociaux do afisindra mon amour mon bébé mon ninik joni so jombi ko nyuno kanko déjà gorko sa vie est fait mburi no wodi jonku o préparer no vie ma déjà jonku ko yaay kuntampata mburi no wodi elle vit bien afami kanko e modi makko be wada love benduko joni ko hombo perdi ko jeune jom perdi ko jeune jo waddo 5 ans kanko e jiwo mawdo tawata on 5 ans foko mbudi makko be woni nyaamude mbudi kala ko hebi kala ko golli seda golle on seda ni o hebi mbudi ko dum do woni nyaamude be fija be na way fijindaro ta so be ko bibbe nanana joni 5 ans ko mbudi wondo nyaamude mbudi madi tama 10 ans han 7 ans afami joni kunji hundon ku yey ko mbo perdi 7 ans ka vima a perdi 7 ans ko vima dum ko mbo perdi on ko mbo perdi ko jiwon perdi ka ko gorko on perdi donc on wadi ene wokben de doit wattande ili quoi de doit hebude prise de conscience e der on 5 ans don fop e der on 5 ans don fop hara ko golle on mo jokkuno ko golle on hara par jour ko 30,000 ko golle on okkaynomo ma 50,000 francs ko golle on okkaynomo modi 5 ans hara 5 ans mo gollude hande aray il est intouchable au fait on fami hara il est intouchable ara mo andi ko goddu wali hara o gayni prépare de vie makko joni dare on exemple don donc e der fijindaru dum ko ene worbe ben wattanta hili quoi c'est wattana hili ka fijindaru men en perdai quoi perden vie men
parce que ko enen jombata ko ina enen jombete ko enen jombata nada donc watan yeggitu ide mari avenir mo préparé te woɓɓe innayi goye fijindaru waɗata soɓe fijindaru waɗata soɓe mais he ɗum ko si fijindaru ɗum feƴƴita fijindaru ɗum feƴƴiti tun wallahi billahi kala ko heeɓi ko ɗum wona ñamoyede on faami ko ɗum wona ñamoyde ko en andu enen jeune on hande ɗen dowa wattande hili quoi ɗen dowa wattande hili ɗen dowa heɓude prise de conscience ɗen dowa heɓude prise de conscience tan ƴettu fijindaru ɗum hikkina yeeso ma foya o waɗugol foya facebook harano ça va pas accen ɗum townintinagol famina we ko kañum woni kaari harano andi au fond pus ala on faami ka ɓemi no gasa no woodi woɓɓe ton hara meɗe mari esprit goto quoi hara meɗe mari prise de conscience goto hara kamɓe no gasa ɓe wawi famude komi woni yewtude ɗo ko vidéo an on ko juste conscientise ugol hollugol jama on ɗum ɗon wona vie non quoi wona vie non ça ce n'est pas la vie au fait ta yeggitu enen jeune ɓe ɓen hande iɗen mari piiji buydu waɗi waɗede au fait on faami on doit préparer notre vie au fait ɗen doit créer une famille, mais on doit avoir notre famille, on doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit aider nos parents, tu vois. Donc on a plein de réseaux sociaux dominants, fijindarundum dominant quoi. Enfin, on toujours sérieux yeso, on toujours sérieux yeso. Même mi taw non vi don wana vi goy, mi taw non vi ko alla no wallila min ko déception taw mi hebi. On fami mi ɓoori e ɗum sinano ara noon tino puusa ɗon waɗa wali agal ma ɗum ara no wujjude wallahi billahi fi tun yiido e golle rewɓe on faami fi tun yiido e golle rewɓe ɗina ɗum ɓoɓom déception wonno mum heeɓi on de na on sikku ɗo ko déception lo konko saabu ɗum woni yewtirde ɗo fi amour non na amour déception on au fait c'est un truc personnel quoi, vous comprenez. Donc ɗum noon fayda ɗum andilan hay comme tan on taw mi écrasi mo quoi mi waɗi mo right. C'est mon fils, mais écrasé, mon créé comme tout et du coup, j'ai jugé de faire quelque chose de sérieux dans ma vie quoi. En famille. Donc ça on prise de conscience mon donc woda be mi partager di himbe ben heba prise de conscience parce que déjà mi rewino don joni am feƴƴi mi joni minimiser ko pi wo sagwan kadi wono be wade dimpiji ha joni be accu dim baaji quoi on famille ka donc do wadi sim wadi o vidéo do wana manku gol goddo respect mayno gol no adwa ka halde dum do afa no ceci cela c'est comme ça en fait je dois parler parce que je dois sensibiliser, je dois conscientiser la nouvelle génération en fait. Il faut qu'on gêne. Il faut nous gars ça fidèle ici là, tu vois, mais là il déborde quoi, on dit de marier quelque chose qu'on doit faire, tu vois. Donc c'est un peu ça qu'on doit dire moi des vidéos, doit aller happy non commentaire du monde et partager aux vidéos quoi. Make sure que même Facebook et réseaux sociaux dit il faut une vidéo quoi, on famille car on vit non, on a vie non. Donc partagez au maximum, identifiez, make sure que il faut identifier le commentaire dit, partagez une vidéo, partagez mo seda ben dari mo manike mo hilti to mo wada kadi video mo bendo ko mi nyokita ko nyokino kadi mi adda mi hoppa ko on fa mi hoppendo ayon donc du coup ko surprise do mi marani on kadi partager video addon commentaire di mi la maritan il faut endare commentaire di ndo mawdo répondre dendi. Merci beaucoup, c'était Katé le Guinéen. Allez, bye.